In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Praise the Lord. 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 My dear youth, मोगाच्या युवसणानो we are in the presence of the Almighty God. आम्ही सर पदवेदार देवाच्या हजरपणांत आसां. It is not we who have come here, आज आमी हांगासर येवंक ना, but God has brought us. बगार देवान आमकां हाडला. Where Jesus has rightly said, खंयसर जेजू खरेंच सांगता, where 2 or 3 are gathered in my name, खंयसर दोग व तीग म्हजे नांवी एकठांय जातात, I am there amidst them. थंयसर हांव आसा तांचे मदें गात. The same Jesus is going to be present amidst us. तोच जेजू आमचे मदें हाजीर जावंचार आसा. And therefore, आनी देखूनच how wonderful, कितलें आपुरबायेचें, how precious कितलें आमुलीक to be in the presence of God. जावन आसा आमी देवाच्या हजरपणांत आसचें. It's time to relax. हो वेळ आसा विशीव घेवचो. It's time to experience inner peace. हो वेळ आसा आंतरीक समाधान अनुभव करचो. Peace that world cannot give. समाधान जे संवसार आमकां दिवंक शकना. Joy that money cannot afford. संतोष जे पयशान आमकां विकते घेवंक जायना. The real meaning of joy, संतोषाचो खरो अर्थ, the real meaning of peace, समाधानाचो खरो अर्थ, the real meaning of life जिविताचो खरो अर्थ is found only in Jesus. तो आमकां मेळटा फकत जेजूंतय. Loving Him, ताचो मोग करून, serving Him, ताची सेवा करून and being with Him. आनी ताच्या सांगाता रावन Let's forget all our worries and sorrows. आमचे सगळे खंत आनी दूख आमी विसरया. Let us offer all our stress to the Lord. सगळे आमचे कश्ट सोम्याक समर्पण दिवया. Let's surrender our lives to God, आमचे जिवितच सोम्याक समर्पण दिवया. offering our burdens to Him. आमचे ओझे ताका भेटोवन He knows all our problems. तो आमचे सगळे समस्ये जाणा. He knows all our brokenness ते सगळे आमचे ते आसले पापसिली काळजां तो जाणा and our weaknesses. आनी आमचे उणेपण. Yet He is ever ready to accept us as we are. तरी पूण तो सदांच तयार आसा आमी आसले बरी आमचो स्वीकार करूंक. As Matthew chapter 11:28, जशे माते ववस्वर 11:28 Jesus says, जेसू म्हणटा, "Come to me, all you that are weary, येया म्हजे सरशी सोमीस तुमी कश्टतल्यानो those who are carrying heavy burdens, आनी वजन ववयतल्यानो, and I will give you rest. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. Take my yoke upon you आज म्हजे वोझे तुमचेर घेया and learn from me, आनी म्हजे लागचे शिका, for I am gentle and humble in heart, कित्याक हांव बळे आनी खालत्या काळजाचो, and you will find rest." आनी तुमकां समाधान मेळटलें. So let experience तर आतां आमी अनुभव करया peace, joy, and happiness संतोष, समाधान आनी खुशालकाय in the presence of our Almighty Father. आमच्या सर पदवेदारा बापाच्या हजरपणांत. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Let us once again sing in moments. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Singing,
moments like these, in moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I praise you, 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 Lord. I praise you. Singing, I praise you, Lord. Lord, I praise you this morning. Singing, I praise you, Lord. I praise you for the wonders and miracles. Singing, I praise you, Lord. I praise you. In moments like these, in moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I thank you, Lord. Singing, I thank you, Lord. Lord, I thank you this morning. Singing, I thank you, Lord. I thank you for the blessing. Singing, I thank you, Lord. I thank you. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Lord, I praise you. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. I praise you. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Lord, we thank you this day. We thank you for everything, Lord. Lord Jesus, we praise you, we thank you, we worship you, adore you, we glorify you, Lord. Lord, to your name be glory, to your name be honor, to your name be acclaim, Lord. Jesus, you are our salvation, our inspiration, our treasure of our life. We surrender each and every one of the intentions of all of these youngsters, Lord. Lord, you lead them, show them the way, Lord. Help them out to overcome all of their obstacles, Lord. Lord, you be with them, Lord. Jesus, we call out to you this morning, Lord. Have mercy upon us as we praise you, Lord. Thank you, Lord. Glorify name, Lord. Hallelujah. 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 Come to me, ये या मुझे सरशी those who are weary and heavily burdened, सोमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वसन ववयतल्यानो and I will give you rest. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. Let's come closer to Jesus. आमी सोमयाच्या लागीं येवया. He's going to give you rest. तो तुमकां विशेव दिवचेर आसा. He's going to lighten your burden. तो तुमचे वोजे हळू करचेर आसा. Such a beautiful words कितली आपुरवायची उतरां. with 100% guarantee आज 100% ते आमकां गॅरंटी दिता that Jesus is offering us की जेसू आमकां दिवन आसा that I will give you rest. की हांव तुमकां विशेव दितलो. Along with rest, विशेवा सांगाता peace and serenity, समाधान तशेंच खुशालकाय, that inner joy and happiness. ती आंतरीक खुशालकाय आनी संतोष. Therefore, let's focus only on Jesus, देखून फकत जेसूचेर आमी चीत दिवया, who is ever ready to accept us as we are. कोण आमी आसले बरी आमकां स्वीकार करूंक सदांच तयार आसा. As humans, आमी मनशां जावन we have certain burdens थोडे आमचे ते वजे आसात that take away our energy,
जी आमची उर्बा आमच्यातून पयस करतात, burdens that takes away our joy, वोजे जी आमची खुशालकाय पयस करतात, burden that takes away our enthusiasm. वोजे जी आमचे ते असली ऊर्जा पयस करतात. Let us offer everything आज सगळे आम्ही समर्पण दिवया in the loving hand of Jesus. जेजूच्या मोगाळ हातांनी. Today we are going to reflect आज आम्ही नियाळ करचेर आसा upon scripture reading. देवाचे उतराचेर. Prophet Isaiah ईसाया प्रवादीचे पुस्तक chapter 54 अवस्वर 54 verse 17, वळ 17 which says, जे सांगता, no weapon that is fashioned तुझे विरोध वापरूंक केल्ले against you shall prosper. खंयचींच हत्यार सुफळ जावचें ना. No weapon that is fashioned against you shall prosper. तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचींच हत्यार सुफळ जावचें ना. Saint Augustine has rightly said, सान अगस्तिनान वर्त्या रितीन सांगला, where there is love, there is no fear. खंयसर मोग आसा थंयसर भिरांत ना. When our entire life is raptured with love of God, आमचे संपूर्ण जीवन देवाच्या मोगान भरता आसतना we have no place for fear. आमचे ते भिरांती खातीर सुवात ना. Because love of God creates confidence within us. कित्याक देवाचो मोग आमचे ते एक थिरासण उपसयता. Love of God makes us courageous. देवाचो मोग आमकां धैर्यादीक करता. Love of God makes us strong. देवाचो मोग आमकां बळवंत करता. Today's word of God आयचे देवाचे उतर is taken from prophet Isaiah, ते आमी घेतला ईसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतावन, where God says, खंयसर देव सांगता, no weapon that is fashioned against you shall prosper. तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. Means no evil force will turn against you. तसो अर्थ आसा कसलीच वायट सकत तुमचे विरोध आसची ना. No satanic power will ever put you down. कसलीच सैतानाची पदवी तुमकां सकला घालची ना. No worldly allurements will take you from God. खंयची संसाराची राटवळी तुमकां देवातून पयस करूंक शकची नात. Because you have been wrapped with the power of the Holy Spirit. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुमी भरल्यांत. You have been anointed with the precious blood of Jesus Christ. जेजू ख्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तुमचे अभिषेक केला. Therefore, देखूनच evil force कशी वायट सकत has no authority over us. आज आमच्या वयर ताचे कसलेच अधिकार ना. Then what we need to do? तर आमी कितें करीचे? We need to begin our day with prayer and the word of God. आमचो दीस मागणे आनी देवाच्या उतर सांगता आमी सुरवात करीची. We need to end our day with thanking God. आमी देवाक अर्घा दिवन दीस अखेर करीचे. God will never forsake anyone देव कोणाकच सांडचो ना who trusts in Him. कोण ताचेर विश्वास दवरतात. He will give देव तांकां दितलो whatever we need. जे कितें आमकां गरज आसा. We need to surrender आमी समर्पण दिचे our entire life आमचे संपूर्ण जीवनस in the loving hand of Jesus. जेजूच्या मोगाळ हातांनी. As we are in the presence of Almighty God, सर पदवेदार देवाच्या हजरपणांत आमी आसतना let us open our hearts. आमची काळसां आमी उक्ते करया. Whatever in our hearts, आमच्या काळसांचे कितेंय आसा, whatever is there in our mind, आमच्या मोतीन कितेंय आसा, let us offer them to Jesus. ते आमी जेजूक भेटोवन दिवया. Our prayers, आमची मागणी, our desires, आमचे अत्रेग, our intentions, आमची इरादे, let's offer them to God. ते सगळे देवाक समर्पण दिवया. Let's pray for all the broken families आमी मागया त्या सर्व कुटुंबापासून जी तुटून पडल्यांत, where there is no peace, खंयसर समाधान ना, where there is misunderstanding, खंयसर मतभेद आसात, where there is no cooperation. खंयसर आज एकवट ना. May Almighty God आज सर पदवेदार देव instill in them तांचे ते उपजोवन दी, peace and harmony समाधान आनी मैपास, and bring them together. आनी तांकां सांगाता तो हाडून दी. Let us pray. आमी मागया. Let's pray
आमी मागया for all the youth, सगळ्या युवा सणा पासत those who are addicted to drugs, जी सगळी ड्रग्साच्या सोव्यान पडल्यांत, those who have lost hope and life, ज्या सगळ्यांनी भरवसो आणि जिवीत होगडायला, those who want to end up their life, जी सगळी आपले जिवीत अखेर करूंक चिंतात, those who have taken the wrong path, ज्या सगळ्यांनी जिवितान वाईट वाट घेतल्या, those who have not experienced the love of God. कोणे देवाचो मोग अनुभव करूंक ना, May Almighty God सर पदवेदार देव bring them on the right track, तांकां सारके वाटेर हाडून दी, show them the beauty of life. तांकां जिविताची सोबाय दाखोवन दी. Let us pray. आमी मागया Let's pray for all the church leaders, आमी मागया सगळ्या इगर्समतीच्या फुडाऱ्या पासून, all the missionaries, सगळ्या मिशनरी गावान काम करच्या पासून, those who have been spreading good tidings every nook and corner of the world. जी सगळी बरी खबर संवसाराच्या पंता पंतांनी गाजवन आसात. May Almighty God give them courage, आज सर पदवेदार देव तांकां धैर्य दिवं, strengthen them तांकां बळवंत करूं, to spread His word ताचे उतर तांणी प्रसंग करच्या खातीर courageously. धैर्यादीकपणान. Amen. आमेन. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 We already thank and worship Almighty God. आमी सर पदवेदार देवाक हळसिले आनी ताका आराधन केले. We have experienced Him. आमी ताचो अनुभव घेतलो. Now God is going to speak to us आता देव आमचे लागीं उलोवंचार आसा through His scripture. ताच्या उतराद्वारे. When we read His word, ताचे उतर आमी वाचताना God is going to speak to us. देव आमचे लागीं उलोवंचार आसा. And therefore, आनी देखूनच today, आज when we are alone, तुमी एकसुरे आसताना we shall reflect upon the scripture reading. आमी नियाळ करया देवाच्या उतराचेर. Prophet Isaiah, इसाया प्रवादीचे पुस्तक chapter 43, अवस्वर 40 आणि 3 verses 1 to 3, वळी 1 ते 3. where God is going to protect you, खंयसर देव तुमकां राखचार आसा. where God tells you, खंयसर देव तुमकां सांगता don't be afraid भिये नाकात, that I am always with you. कित्याक हांव सदांच तुमचे सवे आसा. So let's surrender our life तर आमचे जिवीत आमी समर्पण in the दिवया loving hand of Jesus. जेजूच्या मोगाळ हातांनी. He is always with us. तो सदांच आमचे सवे आसा. Amen. आमेन. म्हजें नांव अर्पिता फर्नांडीस. हांव इस्रायलांतल्यान उलयचें. आमी घरांत मस्त फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसलेले, सो हांवें भायर वयता म्हणून डिसायड केल्लें. पूण म्हागेल्या एक फ्रेंडान म्हाका इस्रायल वच म्हूण सजेस्ट केल्लें. पूण हांव चिंतूंक पडलें इतलें दुडू हांव खंयसून अरेंज करचें म्हणून. पूण म्हागेल्या मम्मीन तक्षणच हांवें डिसायड केल्लें पिटिशन घालून ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड गेलें आनी आमी रिपिटेडली तें वर्ड ऑफ गॉड मागूंक लागलीं. आनी हांव कोर्स बी वचून करून येयलें आनी हांव रिपिटेडली तें मागतेशें रावलें तें वर्ड ऑफ गॉड.
मागीर हांव देवा कडेन एक म्हाका कनेक्शन स्टार्ट जालें. हांव देवा कडेन एक फ्रेंडा बरी म्हाका कितें भोगता तें पुरो देवा कडेन हांव उलोवंक स्टार्ट केलें. हांवें मागूंक स्टार्ट केलें आनी तशेंच म्हाका एक 2च म्हयन्यांनी विजा येयली आनी हांव इंटरव्यू गेलें आनी इंटरव्यून म्हाका मस्त टेंशन आसलेलें म्हागेलें वेट मस्त कमी आसा म्हूण हांव पास जातकीर ना म्हूण. पूण देवान तें बी सादी करलें. मागीर तशेंच हांव इज्रायल पावलें. 3च म्हयन्या भितर हांव इज्रायल पावलें. इज्रायल पावलें कितें फॅमिलीन म्हाका मस्त कश्ट आसलेलें. तें कसो सुचय नासतना हांवें 2च म्हयन्यान तें काम सोडलें आनी म्हाका कोण वच नासलेलें हांगा. सो तें काम सोडलें तेन्ना हांव मस्त कांतींत पडलें. पूण हांव जेरुसलेमा वचून बीन सदांच देवा कडेन उलोवन बीन मागून बीन दैवीक आकुलतेचेर तेंच करते रावलें. देवान एक अननोन मनशा थ्रू म्हाका एक बरें काम फावो केलें. आतां म्हाका एक बरें काम मेळ्ळां आनी हांव आतां त्या फॅमिलींत बरें करून काम करन आसा. सो देवाक अर्घ आनी स्तुती.